Alright guys. Yan. Nag-unbox kami. Ano yan? Wow! Ano yung order mo, pre? Tripod. Tripod? Oh, bago pre oh. Wow! Nakabubble wrap guys. Color white. Ayos ah. Gimbal. Ayos ah. Wow! Ganda. 360 rotating. Desktop tripod. Oh wow! Wow. Ayos. Oh. Naku. Tingnan natin kung legit ba. Guys, tingnan natin ha. Kasi guys, yung sa uban, pag nag-abot, nasisira daw or iba kulang. Ito, tingnan natin. Merong damage. Meron Tingnan natin. damage. Legit ba? Damage na. Oh, may damage na. Tinanggal. Bukas pa lang. Yan. Anong klaseng tripod to eh? Wow. Ay, ayaw mo buksan. Lisog kayo. Baka hindi yan tripod. Purpad yan. Purpad yan. Wow. Hindi mabunot. Hirapan magtanggal. Kailangan lang talaga guys. Ay, lusok mo yata dito ah. Araw, mayroong ano eh. Yan. Mayroong nakatali ah. Maganda ito guys kasi nilagyan nila ng ano guys. Isa nilagyan mo talo. Iskas tips. Oo. Para safe. Ay, oh. At saka naka-bubble wrap. Oh, wow. Sorry. Natanggal na. Tanggal Tanggal na na guys. No? Sira na siya. Alo, mabigat siya guys. Alo. Hawakan mo. Hawakan mo. Magalaw. Oh, di ba bugat? Magalaw ah. Original pizza Ano yun? guys. Uy, ito yung sunod niya guys. Pag ginanon mo, gumagalaw siya yata. Gumagalaw. Wow, try nato guys ha. Try nato. Oh, tinuod mo siya. Wow! Gumalaw ah. Oh my gosh. May Oh my buhay, gosh, may buhay. Hindi ko kabalo sa akon pag Ayun. ani. Yan tanaw na. Bluetooth siguro yan. Ah, mayroong ano. Saan mo dyan? Screen nato na. Barcode. Ano yan? Barcode. Tawag dyan. Sa akon pag open nito. Hindi ko kabalo. Basta namin. Chinese. Ano basa nito? Gimbal power switch. Gimbal type C. Charging port. Manual rotation. File light power adjust button. Gimbal lock key. File light type C. Charging port. Ano ni? Anong nangyari dito? Ano pag operate? How to use? Are. How to charge? Oh, Mau ano phone. to? Araw. Ay, kung dyan mo phone eh. Oh, i-scan mo na oh. QR code. Ayos, oh. Click balance, press and hold power button. Hold power button. 5 seconds to turn on and 3 seconds to turn off. Ganun siya. Power button. Ilan Tama? seconds? 5. 5 seconds? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Okay. Oh, yun. Oh, yun. So, Guys, no? So, meron to. Mamahaling tripod ah. Kung mayayamanin yata yan pare ah. Oo nga pare na. Pang vlogger. Pang vlogger yan. Teka muna, may customer. Legit mga load. Legit mga load na nabili. Mabigat. Ano pangalan? Hoy, itong light niya, loads. Wow, pang vlogger na yan. Yan. Oh. Vlogger talaga yan. Yan. Ang vlog yan. Yes. May light pa. May adjustable ano dito. No? Vlogger yata yan, load. Pwede na, mag-vlog ka na. Hello mga guys. Welcome to my vlog. Pwede na, mag-travel ka. Mag-video. Yan. Yung pangalan niya, anong pangalan? Wow, ito. Yan, gimbal, stabilizer. 360, rotating, desktop. Q18. 360 rotating, desktop tripod. Yan ang pangalan niya. Ngayon ko lang nalaman. Lap. Ganda, ayos, yan siya, pang cellphone. 360 panoramic shot. Yan, ayos, pwede kung ano. Pwede bali mo na siya. Likurog. Wala, kumurog. Smart tracking, wow, ayos ang kanyang desktop gimbal mo. Rotate lang siya. Ayos ano? Sunod din siya mo ang movement, no? Ayos Ganda. Likurog. Yan mga ka-audio mga guys, ang ating napala sa araw na ito. Nag-unbox kami ng tripod. Ano ito? 360 rotating desktop tripod. Yan, ayos! Legit. Hanggang dito na nating klukuhan mga ka-audio. Bye-bye! Thanks for watching!